യെശയ്യാ പ്രവചനത്തിൽ കണ്ടത്, നാം യേശയ്യാ ദീർഘദർശനത്തിൽ பார்த்தது ഇരുട്ടിൽ നടക്കുന്ന ജനം, ഇരുളിൽ നടக்கிற ജനങ്ങൾ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിനും 700 വർഷത്തിന് മുമ്പ് പ്രവചിച്ചൊരു പ്രവാചകനാണ് യെശയ്യാ പ്രവാചകൻ. യേശു இந்த உலகத்திலே வருவதற்கு 700 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக தீர்க்க தரிசனம் உரைத்த தீர்க்கதரிசி தான் യേശയ്യാ தீர்க்கதரிசி. യെശയ്യാ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ, യേശയ്യാ தீர்க்கதரிசி குறித்து நாம் வாசிக்கும்போது, യെശയ്യാ പ്രവചനത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ, യേശയ്യാ தீர்க்க தரிசனத்தை குறித்து படிக்கும்போது അത് 5ാമത്തെ സുവിശേഷമെന്ന് ബൈബിൾ സ്കോളേഴ്സ് പറയുന്നു. வேத வல்லுனர்கள் 5வது சுவிசேஷம் என்று அதை சொல்லுகிறார்கள். കാരണം 4 സുവിശേഷവും യേശുവിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. 4 சுவிசேஷகர்கள் இயேசுவை பற்றி சொல்லுகிறார்கள். അതുപോലെ യെശയ്യാവും കൂടുതൽ 90% യേശുവിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. യേശയ്യാ ദീർഘദർശന പുസ്തകത്തിലും 90% യേശു ക്രിസ്തുவை பற்றி சொல்லி. അതുകൊണ്ട് വേദ പണ്ഡിതർ പറയുന്നു, ஆகையினால் வேத வல்லுனர்கள் சொல்லுகிறார்கள், യെശയ്യാ പ്രവചനം ഒരു സുവിശേഷമാണ്, യേശയ്യാ ദീർഘദർശന പുസ്തകം ഒരു சுவிசேஷ புத்தகம் என்று. ചില ബൈബിൾ സ്കോളേഴ്സ് പറയുന്നു, சில வேத வல்லுனர்கள் சொல்லுகிறார்கள், ബൈബിളിനകത്തൊരു ബൈബിളാണ് യെശയ്യാ പ്രവചന പുസ്തകം. பைபிளுக்கு உள்ளே மற்றொரு வேதம் தான் യേശയ്യാ ദീർഘദർശന പുസ്തകം. കാരണം ബൈബിളില് 66 പുസ്തകം ഉള്ളതുപോലെ, காரணம் வேத புத்தகத்தில் 66 புத்தகங்கள் இருக்கிறது போல 66 അധ്യായങ്ങളുള്ള പുസ്തകമാണ് യെശയ്യാ പ്രവചനം. 66 அதிகாரங்களை கொண்ட ஒரு புத்தகம் യേശയ്യാ ദീർഘദർശന പുസ്തകം. അതുകൊണ്ട് ബൈബിളിനകത്തുള്ള ഒരു കുട്ടി ബൈബിൾ എന്നാണ് യെശയ്യാ പ്രവചനത്തെ പറയുന്നത്. ஆகையினால் வேத புத்தகத்தில் இருக்கிற ஒரு சின்ன பைபிள் என்று യേശയ്യാ ദീർഘദർശന പുസ്തகத்தை சொல்லுகிறார்கள். യേശുവിന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ചും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പിറப்பை குறித்தும் ശുശ്രൂഷകളെ കുറിച്ചും ஊழியங்களை குறித்தும் യേശുവിന്റെ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ചും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉണவு பழக்கங்களை பற்றியும் യേശു മരിക്കുമെന്നും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തെ குறித்துം യേശു ഉയർക്കുമെന്നും യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുമ്പാർ என்பதை യേശു വീണ്ടും വരുമെന്നും യേശു திரும்ப வருவார் என்பதை குறித்தும் യെശയ്യാ പ്രവചന പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു. യേശയ്യാ ദീർഘദർശന പുസ്തകത്തിൽ വാസിக்கிறோம். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. യോഹന്നാൻ എന്ത് ഫുഡാണ് കഴിച്ചത്? யோவான் ஸ்நாபகன் என்ன உணவு அவர் சாப்பிட்டார்? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். വെട്ടുകിളിയും കാട്ടുതേനും. வெட்டுக்கிளியும் காட்டுத்தேனும் புசித்தார். യേശുവിന്റെ ഫുഡ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ உணவு என்ன தெரியுமா? ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. യേശു എന്താ ഫുഡ് കഴിച്ചേ? യേശു ക്രിസ്തു என்ன சாப்பிட்டார்? സ്നാപക യോഹന്നാനെ പറ്റി അറിയാം. யோவான் ஸ்நாபகனை பற்றி நமக்கு தெரியும். യേശുവിനെ പറ്റി ആർക്കും അറിയത്തില്ല. യേശു ക്രിസ്തുவை பற்றி நமக்கு தெரியாது. ചിലർ ചിന്തിക്കുന്നത് യേശു അപ്പവും മീനും കൂടുതൽ കഴിച്ചത്. நான் சிலர் நினைக்கிறாங்க യേശു அப்பமும் மீனும் அதிகமாய் சாப்பிட்டார் என்று. കാരണം യേശു ഒത്തിരി ജനത്തിന് അപ്പത്തെയും മീനും കൊടുത്തത്. அநேக ஜனங்களுக்கு യേശു அப்பமும் மீனும் கொடுத்ததினால். ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. യെശയ്യാ പറയുന്നത്, യേശയ്യാ சொல்கிறார், യേശുവിന്റെ ഫുഡ് വെണ്ണയും തേനുമായിരുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ சாப்பாடு வெண்ணையும் தேனும் சாப்பிட்டு இருக்கிறார் என்று. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. യെശയ്യാ പ്രവചന പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചാൽ മതി. യേശയ്യാ ദീർഘദർശന പുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങൾ വാசித்தால் போதும். അവൻ വെണ്ണയും തേനും കുടിച്ചു വളർന്നു. அவர் வெண்ணையும் தேனும் சாப்பிட்டார் என்று சொல்லி. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആമേൻ. അങ്ങനെ യേശുവിനെ പറ്റിയുള്ള ഒത്തിരി ഡീറ്റെയിൽസ് യെശയ്യാവ് പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട്. அப்படியாக இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து பல காரியங்கள் യേശയ്യാ ദീർഘദർശനം சொல்லி இருக்கிறார். അപ്പോ യെശയ്യാവ് പ്രവചിക്കുന്ന ടൈമില്, യേശയ്യാ ദീർഘദർശനം சொல்லுகிற காலத்துல ഈ സെബുലൂൻ നഫ്താലി ഈ കവർണവും ദേശക്കാരൊക്കെ ഇരുട്ടിൽ നടക്കുകയാണ്. இந்த செபுலோன் நப்தலி இந்த நாட்டில் இருக்கிறவர்கள் இருளிலே நடந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ഈ ഗലീലക്കാരൊക്കെ ഇരുട്ടിൽ നടക്കുകയാണ്. இந்த கலிலேய நாட்டவர்கள் எல்லாம் இருளிலே நடந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். 700 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോ 700 ஆண்டுகள் கழிந்த போது അവരങ്ങ് ഇരുന്നു. அவர்களால் அங்க மடுத்து போனார்கள். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூய. അവർ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങി. அவர்கள் நடந்தவர்கள் இருக்க ஆரம்பித்தார்கள். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஹல்லேலூய. ഇരുട്ടിൽ നടന്ന് നടന്ന് ടയേർഡായി ഇരുന്നു. இருட்டிலே நடந்து 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 கொண்டிருந்தவர்கள் உட்கார்ந்து விட்டார்கள். ഇരുട്ടിൽ നടന്നാലും, இருளில் நடந்தால், ഇരുട്ടിൽ നടന്നാലും, ഇരുട്ടിൽ ഓടിയാലും, ഇരുട്ടിലിരുന്നാലും, இருளிலே நடந்தாலும், இருளிலே ஓடினாலும், இருளில் உட்கார்ந்தாலும் അനുഭവം ഒന്നാണ്. അനുഭവിക്കുന്നത് ஒன்றுதான். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூய. മനസ്സാകുന്നവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. புரிஞ்சவர்கள் கரத்தை உயர்த்தி ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்கள். ഇന്ന് രാത്രി இந்த ராத்திரி வேளையில் എനിക്ക് ഒരൊറ്റ ചോദ്യം. ஒரே ஒரு கேள்விதான். നിങ്ങൾ അധ്വാനിക്കുന്നത് ഇരുട്ടിലാണോ? நீங்கள் பிரயாசப்படுகிறது இருளிலேயா? ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா.
നിങ്ങൾ എത്ര ഇരുട്ടിൽ അധ്വാനിച്ചാലും ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ലാഭമാകത്തില്ല. உங்களுக்கு எவ்வளவு இருளில் நீங்கள் பிரயாசப்பட்டாலும் ஒன்றும் லாபமாக கிடைக்கவில்லை. ചിലർ എത്ര അധ്വാനിച്ചാലും പണം ഉണ്ടാക്കിയാലും കയ്യിൽ നിൽക്കുന്നില്ല. சிலர் அநேகர் பிரயாசப்படுகிறார்கள், ஆனால் கைகளில் நிற்கவில்லை. എല്ലാം വരുന്നത് പോലെ പോവുകയാണ്. எல்லாம் வருகிறது போல செலவாகி விடுகிறது. ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലം, பொருளாதாரத்திலே பிரச்சனை. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. കാരണം വീട്ടിനകത്ത് ഇരുട്ട്, காரணம் வீட்டிலே இருள், ജോലി സ്ഥലത്ത് ഇരുട്ട്, வேலை ஸ்தலங்களிலே இருள், ജീവിതത്തിൽ ഇരുട്ട്, வாழ்க்கையிலே இருள். നന്മയുണ്ട്, நன்மை இருக்கிறது, അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, ஆனால் அதை அனுபவிக்க முடியவில்லை, കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. பார்க்க முடியவில்லை. ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു, இந்த ராத்திரி வேளையிலே பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்லுகிறார், ഇരുട്ടിലെ നിക്ഷേപങ്ങളെ ദൈവം വെളിച്ചത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പോവുകയാണ്. இருளின் பொக்கிஷங்களை கர்த்தர் வெளிச்சத்திலே கொண்டு வர போகிறார். കരങ്ങളെ അടിച്ച് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്താൽ கைகளை தட்டி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணலாமா? ഉയർച്ച ഉണ്ട്, അനുഗ്രഹമുണ്ട്, നന്മയുണ്ട്, உயர்வு உண்டு, ஆசீர்வாதம் உண்டு, நன்மை உண்டு. എന്നാൽ അത് ഇരുൾ മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ஆனால் அதை இருள் மறைத்து வைத்திருக்கிறது. നിന്റെ കുടുംബത്തെ ഇരുൾ മൂടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. நம்முடைய வீட்டை இருள் மூடி வைத்திருக்கிறது. നിന്റെ കുടുംബത്തെ ഇരുൾ മൂടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. நம்முடைய குடும்பத்தை இருள் மூடி வைத்திருக்கிறது. തലമുറയെ ഇരുൾ മൂടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. தலைமுறைகளை இருள் மூடி இருக்கிறது. നിന്റെ നന്മകളെ ഇരുൾ മൂടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. நன்மைகளை இருள் மூடி வைத்திருக்கிறது. இந்த ராத்திரி வேளையிலே ഇരുട്ട് മാറുമ്പോൾ, இருள் മാറുம்போது ചില നന്മകൾ വെളിപ്പെട്ട് വരാൻ പോവുകയാണ്. நன்மைகள் வெளிப்பட துவங்கும். കരങ്ങളെ അടിച്ച് അന്യഭാഷ പറഞ്ഞു, கைகளை தட்டி அந்நிய பாஷையிலே ஆராதிக்கலாமா? ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുമ്പോൾ இந்த ராத்திரி வேளையிலே സകല ഇരുളിന്റെ പ്രവർത്തികളും, சகல இருளின் வல்லமைகள் യേശുവിൻ നാമത്തിൽ മാറിപ്പോകട്ടെ. இயேசுவின் நாமத்தில் மாறி போவதாக. എന്തിനാണ് യേശു ഭൂമിയിൽ വന്നത്? எதற்காக இயேசு உலகத்தில் வெளிப்பட்டார்? ഇരുട്ടിന്റെ പ്രവർത്തികളെ അഴിക്കുവാൻ, இருளின் கிரியைகளை அழிப்பதற்காக. இந்த ராத்திரி வேளையிலே നീ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, இந்த ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கும் போது തലമുറയ്ക്കകത്ത് உங்க தலைமுறைக்கு மேல கிரியை செய்கிற സകല പൈശാചിക ശക്തികളെ, சகல பிசாசின் வல்லமைகளையும், സകല ഇരുട്ടിന്റെ ശക്തികളെ, சகல இருளின் வல்லமைகளையும் യേശുവിൻ நாமத்தினாலே மாறி போவதாக. ഒരിക്കൽ ഒരു സഹോദരി യേശുവിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വരികയാണ്. ஒரு முறை ஒரு சகோதரி இயேசுவுக்கு பக்கத்தில் வருகிறார்கள். കനാന്യ സ്ത്രീ, அவங்க பேர் கானானிய ஸ்திரீ. അവൾ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് പറയുകയാ, இயேசுவுக்கு பக்கத்தில் வந்து சொல்கிறார்கள், എന്റെ കുഞ്ഞു നിമിത്തം ഞാൻ വളരെ ഭാരപ്പെടുന്നു. நான் என்னுடைய பிள்ளையினால ரொம்ப நான் பாரப்படுகிறேன். ചിലർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിന്റെ വിഷമം, சிலர் பிள்ளைகள் இல்லாத கவலை, ചിലർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉള്ളതിന്റെ പ്രോബ്ലം, சிலர் பிள்ளைகள் இருக்கிற பிரச்சனை. രണ്ടും പ്രോബ്ലം ആണ്. ஆனா ரெண்டும் பிரச்சனை தான். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. കുഞ്ഞില്ലാത്തവർ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു. தலைமுறை இல்லாதவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவிடத்தில் வந்தார்கள். കുഞ്ഞുങ്ങളെ ലഭിച്ച് തിരിച്ചുപോയി. தலைமுறை பெற்று திரும்ப போனார்கள். കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാരണം തലവേദന ഉള്ളവർ വന്നു. பிள்ளைகளினால் வேதனை அனுபவிக்கிறவர்கள் வந்தார்கள். അങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീയാണ് കനാന്യ സ്ത്രീ. அப்படி வந்த ஒரு சகோதரி தான் கானானிய ஸ்திரீ. അവളുടെ കുഞ്ഞു നിമിത്തം അവളെ കൊച്ചിനെ കട്ടിലിൽ കെട്ടിയിട്ടിട്ടാ വരുന്നത്. അവൾ പിള്ളയെ കട്ടിലിലെ കട്ടി வைத்து விட்டாக வந்திருக்கிறாள். മന്ത്രവാദിയോ ബ്ലാക്ക് മാജിക് ചെയ്യുന്നവനോ അല്ല കെട്ടിയത്. മന്ത്രവാദിയോ മറ്റ குறி சொல்கிறவர்களோ அல்ல கட்டினது. സ്വന്തം അമ്മ ബന്ധിച്ചു. சொந்த தாய் கட்டி வைத்து விட்டாக வந்திருக்கிறாள். ഇന്ന് രാത്രി കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ ബന്ധിക്കുന്നത്? പിള്ളകളെ നമ്മൾ എപ്പോഴാകും കട്ടി வைக்கிறோம்? കുഞ്ഞുങ്ങളെ தேவையில்லாத ശപിക്കുമ്പോൾ, പിള്ളകളെ ചിലർ தேவையில்லாமல் ശപിக்கிறதான നേരത്തിൽ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. അന്യഭാഷ പറയുന്നവർക്കൊക്കെ നല്ല ശപിക്കാനും അറിയാം. അന്യഭാഷ ചൊല്ലുകിற വായിക്ക് നല്ല ശപിக்கிறவும் പലർക്ക് தெரியும். ഈ കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ കൂടുതൽ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം. ரொம்ப அதிகமா ஜெபிக்கிறவங்க கிட்ட ரொம்ப கவனமா இருக்கணும். സീരിയസ്ലി, സീരിയസാக. ഓവർ വിശുദ്ധി ഉള്ളവർ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം. ரொம்ப பரிசுத்தம் காட்டுகிறவர்கள் ரொம்ப கவனமா இருக்கணும். കാരണം അവർ വാ തുറന്ന് ശപിച്ചു കളയും. அவர்கள் வாயை திறந்து சாபமிட்டு விடுவார்கள். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആമേൻ. കാരണം അവർക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്. அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு நம்பிக்கை உண்டு. ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളാണ്. நான் தெய்வத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஆளாகும். ഞാൻ പറഞ്ഞ അതുപോലെ ദൈവം ചെയ്യും. நான் சொன்ன അതുപോലെ ஆண்டவர் செய்வார். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. കരമുയർത്തിയവർ ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് ഈ ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ ഭർത്താവിനെ ശപിക്കും. ചിലവര് കോപം വരുമ്പോൾ പുരുഷനെ ശപിപ്പാங்க. മക്കളെ ശപിക്കും. പിള്ളകളെ ശപിപ്പാங்க. വാ തുറന്ന ശാപം
வார்த்தை சாபத்தினால் நிறைந்து வரும். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അപ്പോ നമ്മൾ പോലും അറിയാതൊരു ബന്ധന കുഞ്ഞിന്റെ മേൽ വീഴും. நம்மை அறியாமல் ஒரு கட்டு அப்ப பிள்ளைகள் மேல வந்து விழும். നമ്മൾ മറന്നു പോകും, അതൊക്കെ നമ്മൾ മറക്കും. ஆனா அதெல்லாம் நம்ம மறந்துடுவோம். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. പക്ഷെ കെട്ട് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും. ஆனால் அந்த கட்டு அங்கே தான் இருக்கும். ആ കെട്ട് നീ അഴിക്കാതെ அந்த கட்டு நீங்கள் அவிழ்க்காமல் നിന്റെ കുഞ്ഞ് അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കത്തില്ല. உங்க தலைமுறைகள் ஆசீர்வதிக்கப்படாது. ഈ സ്ത്രീ വാ തുറന്ന് പറയുകയാണ്, இந்த சகோதரி வாயை திறந்து சொல்லுகிறாள், ഞാൻ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കെട്ടിയിട്ടാ വന്നിരിക്കുന്നത്, நான் என்னுடைய பிள்ளையை கட்டி வைத்து விட்டு வந்திருக்கிறேன் என்று. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഉടനെ യേശു പറയുക, உடனே இயேசு சொல்லுகிறார், മക്കൾക്കുള്ള അപ്പം എടുത്ത് നായ്ക്കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കത്തില്ല. பிள்ளைகளின் அப்பத்தை நாய்க்குட்டிகளுக்கு கொடுக்க மாட்டேன். അതിന്റെ അർത്ഥം, அதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால், യഹൂദന്മാര് யூதர்கள் ശമരിയക്കാരെ അല്ലെങ്കിൽ ജാതിയിൽ കുറഞ്ഞവരെ നായ്കളെ പോലെയാണ് കണ്ടിരുന്നത്. சமாரியர்களை அல்லது அவர்களை விட புறஜாதிகளை நாய்களை போல பார்த்தார்கள். Praise the Lord. Praise the Lord. അതുകൊണ്ടാണ് യേശു പറയുന്നത്, ஆகையால் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், മക്കൾക്കുള്ള അപ്പം എടുത്ത് பிள்ளையுடைய அப்பத்தை எடுத்து നായ്ക്കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ? நாய்க்குட்டிகளுக்கு நான் கொடுப்பது எப்படி? ഞാൻ യഹൂദന്മാർക്ക് ശുശ്രൂഷിക്കാനാ വന്നേ, நான் யூதர்களுக்கு ஊழியம் செய்வதற்காக வந்தேன். നീ ഒരു അന്യജാതിക്കാരിയാണ്, நீ வேற ஜாதியை சேர்ந்தவள், പിന്നെ എങ്ങനെ നിന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ സൗഖ്യമാക്കും? நான் எப்படி உன்னை உன் பிள்ளை நான் சுகமாக்குவேன் என்று கேட்கிறார். ഈ മൈൻഡ് സെറ്റ് പത്രോസിനുള്ള കാര്യം യേശുവിന് അറിയാം. இந்த மனநிலைமை பேதுருக்கு இருந்தது இயேசுவுக்கு தெரியும். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഈ വിഷയവും ഇതേ വിഷയവുമായി പൗലോസ് പീറ്ററും തമ്മിൽ അടിയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. இந்த காரியத்தை நிமித்தமாக பவுலுக்கு பேதுருக்குள்ளே சண்டை வந்திருக்கிறது. സൈലന്റ് ആയിട്ട് പീറ്ററിനെ കർത്താവ് ടീച്ച് ചെയ്യുകയാണ്. இப்ப அழகாக ஆண்டவர் பேதுரு கற்றுக் கொடுக்கிறார். Praise the Lord. ஆமென். ഞാൻ യഹൂദന്മാർക്ക് മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാനാ വന്നത്, நான் இப்பொழுது யூதர்களுக்கு ஊழியம் செய்ய வந்தேன், അമ്മ ജാതികൾക്കല്ല. ஜாதிகளுக்காக அல்ல. ഈ സ്ത്രീ അവളുടെ വിശ്വാസത്തെ പ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണ്. இப்போ இவருடைய விசுவாசத்தை அங்கே ப்ரூஃப் பண்ணுகிறாள். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ പാസ്റ്റർ പറയുകയാണ്, உங்க பாஸ்டர் சொல்லுகிறார், യേശു പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പാസ്റ്റർ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ, இயேசு சொல்லுகிறது போல உங்க பாஸ்டர் உங்களிடத்துல சொன்னால் നിങ്ങൾ പറയും, நீங்க சொல்லுவீங்க, KK ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ கன்னியாகுமரி மாவட்டத்துல ഷെക്കേന വർഷിപ്പ് സെന്റർ മാത്രമല്ല, செக்கேனா ஒர்ஷிப் சென்டர்ல மட்டும் இல்ல, എൽഷദായ് ഉണ്ട്, எல்சடாய் உண்டு, എബനേസർ ഉണ്ട്, எபனேசர் உண்டு, ഏജി ഉണ്ട്, ஏஜி உண்டு, ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ഉണ്ട്, சர்ச் ஆஃப் காட் உண்டு, IPC ഉണ്ട്, ஐபிசி உண்டு, രഹോബോത്ത് ഉണ്ട്. ரகோபத் உண்டு. ഞങ്ങൾ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും പൊയ്ക്കോളാം. நாங்க அங்க எங்கேயாவது போய் கொள்ளுகிறோம் என்று சொல்லுவோம். താങ്ക് യു സോ മച്ച് പാസ്റ്റർ. ரொம்ப நன்றி பாஸ்டர் என்று சொல்லுவோம். ഹല്ലേലൂയ ஹல்லேலூயா. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ അടുത്ത ചർച്ചിൽ പോകും. நாம என்ன சொல்லி അടുത്ത ചർച്ചിക്ക് போவோம். അവിടുത്തെ പാസ്റ്റർ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ அங்க உள்ள பாஸ்டர் எங்கேயாவது என்னது சொல்லும்போது വീണ്ടും അടുത്ത ചർച്ചിൽ പോകും. அங்க இருந்து அடுத்த ചർച്ചിக்கு போவோம். കാരണം നമുക്ക് ഡസൻ കണക്കിന് ചർച്ചുണ്ട്. ஆகையால் நமக்கு டஜன் போல சபைகள் இருக்கிறதுனால. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. എന്നാൽ ഈ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു, ஆனால் இந்த சகோதரி சொல்லுகிறாள், കർത്താവേ, கர்த்தாவே, ഞാൻ വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോ நான் வீட்டை விட்டு வரும்போது ഞാൻ ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചിട്ടാ വന്നത്. நான் ஒரு காரியத்தை தீர்மானம் பண்ணி விட்டு வந்தேன். ഞാൻ സഭ മാറി മാറി പോകത്തില്ല. நான் சபை மாறி மாறி எல்லாம் போக மாட்டேன். ഞാൻ വന്ന സ്ഥലത്ത് நான் வந்த இடத்துல എന്നെ ആട്ടി പുറത്താക്കിയാലും என்னை அடித்து துரத்தினாலும் വിടുതൽ കണ്ടിട്ടേ പോകത്തുള്ളൂ. நான் விடுதலை பெற்றுக் கொண்டுதான் போவேன் என்று കരങ്ങളെ അടിച്ച് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്താണ്. கரங்களை தட்டி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணலாம். നല്ല കൈ തട്ടി இது போதாது, நல்ல கைகளை தட்டி சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ഇന്ന് രാത്രി പറഞ്ഞാട്ടെ, இந்த ராத்திரி வேளையில இது போதாது. ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്ത് തീരുമാനിച്ചിറങ്ങിയോ, நான் வீட்டிலிருந்து என்ன தீர்மானம் பண்ணி வந்தேனோ അത് പ്രാപിച്ചിട്ടല്ലാതെ அது பெற்றுக் கொள்ளாமல் ഞാൻ മടങ്ങി പോകത്തില്ല. நான் திரும்ப போக மாட்டேன் ஐயா. Come on. நல்ல கைகளை தட்டி சொல்லுங்க பார்க்கலாம். പോര. இது போதாது, நல்லா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். yes. நான் தீர்மானித்ததை பெற்றுக் கொள்ளாமல் நான் போகவே கூடாது. ഞാനൊരു തീരുമാനത്തോടെ ഇറങ്ങി വന്നത്. நான் தீர்மானத்தோடு வந்திருக்கிறேன். നീ എന്താണ് തീരുമാനിച്ചിറങ്ങിയത്? நான் என்ன தீர்மானித்தேனோ ആ ഡെസ്റ്റിനിയിൽ നീ എത്തിയിരിക്കും. அந்த இடத்திலே ஆண்டவர் கொண்டு வந்து நிறுத்துவார். ஹல்லேலூயா. Praise the Lord. ஆமென். പാസ്റ്റർ, ബൈബിൾ കണ്ട ഏറ്റവും നല്ല വിശ്വാസി, பைபிள்ல இருக்கிற முக்கியமான ஒரு நல்ல ஒரு விசுவாசி, சிறந்த விசுவாசி കനാനിയ സ്ത്രീയാണ്. கானானிய ஸ்திரீ. Praise the Lord. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. യേശു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, இயேசு சொல்லுகிறார், ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா, സ്ത്രീയെ, ஸ்திரீயே, നിനക്കുള്ള വിശ്വാസം உனக்குள் இருக்கிற விசுவாசம் എന്റെ മക്കളിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല, എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. என்னுடைய தலைமுறைகளில் கூட நான் பார்த்ததில்லை. കരമുയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് கரமுயர்த்தி ஆமென் சொல்லுங்க. അതിന്റെ അർത്ഥം, அதோட அர்த்தம் என்ன? ഇസ്രായേലിൽ പോലും ഇല്ലാത്തൊരു വിശ്വാസം இஸ்ரவேலில் கூட
இப்படிப்பட்ட ஒரு விசுவாசம் இல்லை. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. നിന്റെ വിശ്വാസം വലുത്. உங்களுடைய விசுவாசம் பெரியது. നീ സമാധാനത്തോടെ நீ പോക. சமாதானத்தோடு போ. നിന്റെ കുഞ്ഞ് സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. உன்னுடைய பிள்ளை விடுதலை அடைந்திருக்கிறாள். കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറഞ്ഞേ, கைகளை தட்டி சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ഇന്ന് രാത്രി നീ ആരാധിക്കുമ്പോ இந்த ராத்திரி வேளையில நான் ஆராதிக்கும் போது ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന നിന്റെ തലമുറ, கட்டப்பட்டு கிடக்கிற சில தலைமுறைகள், ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന നിന്റെ ഹസ്ബൻഡ്, கட்டப்பட்டிருக்கிற நம்முடைய புருஷன், ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന നിന്റെ ഭാര്യ, கட்டப்பட்ட நிலைமையில் இருக்கிற நம்முடைய மனைவி ഇന്ന് രാത്രി വിടുതൽ പ്രാപിക്കും. இந்த ராத்திரி வேளையில விடுதலை அடைவார்கள். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. കരമുയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് கரங்களை உயர்த்தி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணலாம். നീ കെഞ്ചി കെഞ്ചി പറഞ്ഞിട്ടും நீங்கள் கெஞ்சி கெஞ்சி கேட்டீர்கள். ഒന്ന് വാ മോനെ, ஒரு மகனே வந்துவிடு என்று கேட்டீர்கள். ഒന്ന് വാ മകളെ, வந்துவிடு மகளே என்று கேட்டீர்கள். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അവരെ നിന്റെ വാക്കിനെ റിജക്ട് ചെയ്തു. அவர்கள் நம்முடைய வார்த்தையை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. ഉടനെ തിരിഞ്ഞ് ശപിക്കരുത്. உடனே திரும்ப சபித்து விடாதிருங்கள். നീ ഒരു കാലത്ത് ഗുണം പിടിക്കത്തില്ലെന്ന് പറയരുത്. ஒரு காலம் நீ நல்லாக மாட்டேன்னு சொல்லி சொல்லாதீங்க. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஆமென். കുഞ്ഞിനെ ശപിച്ചിട്ട് കുഞ്ഞ് MBBS ആവണം, ഡോക്ടർ ആവണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? பிள்ளைகளை சபிச்சுக்கிட்டு என் பிள்ளை டாக்டர் ஆகணும், MBBS ஆகணும்னு சொல்லி ஜெபிச்சிட்டு ஏதாவது பிரயோஜனம் உண்டா? ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. കുഞ്ഞിനെ ഫേസ് ടു ഫേസ് കാണുമ്പോൾ വിളിക്കുന്നത് കഴുതേ, ബഫല്ലോ, അത് ഇതൊക്കെയാണ് വിളിക്കുന്നത്. பிள்ளைய நேருக்கு நேர் பார்க்கும்போது கழுதை, எருமைன்னு சொல்லியாகும் கூப்பிடுறது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അപ്പൊ അതിന് ആ ബുദ്ധിയല്ലേ വരത്തുള്ളൂ. அப்போ அதை நீங்க கூப்பிடும்போது அந்த புத்தி தானே பிள்ளைக்கு வரும். അപ്പൊ നിങ്ങള് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കല്ല് ചുമക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. அப்போ நீங்க வந்து கல்லு சுமப்பதற்காக கழுதைக்காக நீங்க ஜெபிக்கணும். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஆமென். ഈ ശപിച്ചിട്ട് എന്തിനാ കുഞ്ഞിനെ MBBS കാരിയാവണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? சபிச்சுக்கிட்டு எதுக்கு நீங்க என் பிள்ளை MBBS ஆகணும்னு ஜெபிக்கிறீங்க? ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഇന്ന് രാത്രി കെട്ടഴിക്കണം. இந்த ராத்திரி வேளையில கட்டுகள் அவிழ்க்கப்பட வேண்டும். എന്താ കുഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടൊന്നും മനസ്സിലാവാത്ത? ஏன் பிள்ளைகள் படிச்சுட்டு ஒன்றும் புரியாம இருக்கு? അനുഗ്രഹിക്കേണ്ട അപ്പനും അമ്മയും ஆசீர்வதிக்க வேண்டிய தகப்பனும் தாயும் ഫേസ് ടു ഫേസ് കാണുമ്പോൾ ശപിക്കുക. முகத்துக்கு முகம் பார்க்கும்போது பிள்ளையை சபிக்கிறார்கள். മൃഗത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുക. மிருகங்களுடைய பேரை சொல்லி அழைக்கிறார்கள். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അപ്പൊ ആ മൃഗത്തിന്റെ ബുദ്ധിയല്ലേ ആ കുഞ്ഞിന് വരത്തുള്ളൂ. அப்ப அந்த பிள்ளைக்கு மிருகத்துடைய புத்தி தானே வரும். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. കരമുയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് கரமுயர்த்தி கர்த்தருக்கு ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுவோம். കല്യാണത്തിന് മുമ്പേ ഹസ്ബൻഡിനെ, വൈഫിനെ വിളിച്ചത് സ്വീറ്റ് ഹാർട്ട്, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വിളിച്ചോണ്ടിരുന്നത്. திருமணத்துக்கு முன்பாக கணவனும் மனைவியுமாக ஸ்வீட் ஹார்ட் அப்படி இப்படி நான் கூப்பிட்டாங்க. ഇപ്പൊ വായിൽ ഇഷ്ടം പോലെ പറ ദുഷ്ടൻ 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 എന്നാണ്. இப்ப திரும்ப வருகிறது துரோகியே துரோகியே துரோகி என்றாக வருகிறது. ദുഷ്ടത്തി, துரோகம் செய்தவள் துஷ்டத்தி என்று சொல்லி ദുഷ്ടൻ എന്ന് പറയാ. பொல்லாதவனே. നമ്മുടെ നാവ് പ്രവചന നാവാണ്. நம்முடைய நாவு தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கிற நாவு. ഈ നാവ് കൊണ്ട് എന്ത് പറയുന്നു? இந்த நாவினால என்ன சொல்லுகிறோமோ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ അത് തന്നെ കാണും. நம்ம அதை அப்படியே பார்ப்போம். നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് നല്ലത് പറയണം. நம்முடைய நாவினால நன்மையை பேசுங்கள். കരമുയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് ஹல்லேலூயா. നെഗറ്റീവ് പറയാതെ നല്ലത് പറയണം. எதிர்மறையான காரியங்கள் பேசாதிருங்கள். നല്ല പപ്പ എന്ന് പറയണം. நல்ல தகப்பன் என்று சொல்லுங்கள். നല്ല അമ്മ എന്ന് പറയണം. நல்ல தாய் என்று சொல்லுங்கள். നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്ന് പറയണം. நல்ல பிள்ளைகள் என்று சொல்லுங்கள். അപ്പോൾ സകലതും നന്നായി വരും. அப்பொழுது சகலமும் நன்மையாக மாறும். അപ്പോൾ ഇരുട്ട് മാറിപ്പോകും. அப்பொழுது அந்த இருள் அங்கே விலகிவிடும். ഇരുട്ടിന്റെ ലക്ഷണമാണ് இருளின் அடையாளமாக்கும் ശാപം. சாபம். ഇരുട്ടിന്റെ ലക്ഷണമാണ് இருளின் அடையாளம் നെഗറ്റീവ്, எதிர்மறையான காரியங்கள், സമാധാനമില്ലായ്മ. சமாதானம் இல்லாய்மை. ആരെങ്കിലും ഇവിടെ വന്ന് ടെസ്റ്റ് മണി പറയുമ്പോൾ, யாராவது இங்க வந்து சாட்சி சொல்லும் போது, പാസ്റ്ററേ സമാധാനമില്ല പാസ്റ്ററേ, பாஸ்டர் எங்களுக்கு சமாதானம் இல்லை, ഈസിയിൽ പറയുന്ന വേടാണ്. அது நம்ம எளிதாக சொல்லி விடுகிறோம். ആരെങ്കിലും വന്ന് ടെസ്റ്റ് മണിയോ ഞാൻ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുന്നെന്ന് പറയും. யாராவது சாட்சி சொல்லுகிறவங்க சந்தோஷமா இருக்கிறேன் என்று சாட்சி சொல்லி ആരും இருக்காங்க. അങ്ങനെ പറയത്തില്ല. அநேகர் அப்படி சொல்லது கிடையாது. ടെസ്റ്റ് മണി ഫുള്ള് നെഗറ്റീവ് ആണ്. சாட்சி மொத்தமாக நெகட்டிவ் தான். സമാധാനം ഇല്ല പാസ്റ്റർ, எனக்கு சமாதானம் இல்லை, തലവേദന പാസ്റ്റർ, எனக்கு தலைவேதனை பாஸ்டர், മുട്ടുവേദന எனக்கு പാസ്റ്റർ. கால் வேதனை. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ആരെങ്കിലും പാസ്റ്റർ ഞാൻ ഇന്ന് ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? பாஸ்டர் நான் இன்னைக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார்களா? നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ സഭയിൽ വന്ന് പറയുന്നു എങ്കിൽ, நெகட்டிவான காரியங்கள் சபையில வந்து சொல்லும்போது ഓർക്കുക, ஞாபகம் நினைத்துக் கொள்ளுங்கள், നിന്റെ വീട്ടിനകത്ത് ഇരുട്ടാണ്. உங்க வீட்டுக்குள்ள இருள் இருக்கிறது நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். ஆமென்.
വെളിച്ചമുള്ളിടത്ത് സന്തോഷം ഉണ്ടാകും. வெளிச்சம் இருக்கிற இடத்துல மகிழ்ச்சி கண்டிப்பாக இருக்கும். സൗഖ്യം ഉണ്ടാകും. சுகம் இருக்கும். സമാധാനം ഉണ്ടാകും. சமாதானம் இருக்கும். അങ്ങനെ ഇരുട്ടിലിരിക്കുന്ന ജനം വെളിച്ചം കാണാൻ പോകും. அப்படியாக இருளில் இருக்கிற ஜனங்கள் வெளிச்சத்தை பார்க்க போகிறீர்கள். Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ഒരിക്കൽ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ ഒരു ശതാധിപൻ കടന്നു വരികയാണ്. ஒருவன் இயேசு கிறிஸ்துவின் பக்கத்திலே 100க்கு அதிபதி வருகிறான். Hallelujah. Hallelujah. അവൻ പറയുകയാണ്, அவன் சொல்லுகிறான், എന്റെ വേലക്കാരൻ ജോലി ചെയ്യുന്നില്ല, என்னுடைய வேலைக்காரன் வேலை செய்யவில்லை. അവൻ സുഖമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് എപ്പോഴും രോഗം അവന്. அவன் எப்பொழுதும் பலவீனப்பட்டு கொண்டிருக்கிறான். ഒരു വേലക്കാരന് വേണ്ടിയിട്ട് യജമാനൻ വരികയാണ്. ஒரு வேலைக்காரனுடைய சுகத்துக்காக எஜமான் வருகிறான். നിങ്ങളാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? நாம என்ன செய்வோம்? അവനെ ഡിസ്മിസ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ആളിനെ കൊണ്ടുവരും. நாம் என்றால் அவனை மாற்றிவிட்டு அடுத்த ஆளை வேலைக்கு ஏற்படுத்துவோம். എന്നാൽ അവനെ ഡിസ്മിസ് ചെയ്യാതെ, ஆனால் அவனை ராஜினாமா பண்ணாமல், ഹല്ലേലൂയ, അവന്റെ വിടുതലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു യജമാനൻ വരുന്നു. அவனுடைய விடுதலைக்காக ஒரு எஜமானன் வருகிறார். അവൻ ഇങ്ങനെയാ പറയുന്നത്, அவன் இப்படி சொல்லுகிறான், ഞാൻ എന്റെ ദാസന് വേണ്ടിയിട്ടാ വരുന്നത്, நான் என்னுடைய வேலைக்காரனுக்காக வருகிறேன். നീ എന്റെ വീട്ടിൽ വരുവാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല, என் வீட்டுக்குள்ளே வருவதற்கு நான் பாத்திரன் அல்ல. ഞാൻ ഒരുവനോട് പോകാൻ പറഞ്ഞാൽ പോകും, நான் ஒருவனிடத்தில் போவென்றால் போகிறான், വരാൻ പറഞ്ഞാൽ വരും, வா என்றால் வருகிறான். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. പക്ഷെ എന്റെ വേലക്കാരനെ സൗഖ്യമാക്കാനുള്ള വരം എനിക്കില്ല. ஆனால் என்னுடைய வேலைக்காரனை சுகமாக்குகிற வரம் எனக்கு இல்லை. ഭൂതത്തെ പുറത്താക്കാനുള്ള വരം ഇല്ല. அசுத்தாவியை துரத்துகிற வரம் எனக்கு இல்லை. അതുകൊണ്ട് ஆகையினால் നീ എന്റെ വീട്ടിൽ വരാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല. நீர் என்னுடைய வீட்டிலே வருவதற்கு நான் தகுதியானவன் அல்ல. ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ, ஆனால் நீர் இங்கே இருந்து ஒரு வார்த்தை சொன்னால் എന്റെ വേലക്കാരൻ സൗഖ്യമാകും. என்னுடைய வேலைக்காரன் கண்டிப்பாக சொஸ்தமாவான். Praise the Lord. ஹல்லேலூயா. ഞാൻ എന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ പ്രാരംഭത്തില്, என்னுடைய ஊழியத்துடைய ஆரம்பத்தில் വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக, ഞാനൊരു സംഘടനയുടെ പേരൊന്നും പറയുന്നില്ല, நான் ஸ்தாபனத்துடைய பேர் சொல்லவில்லை, 10-25 വർഷമായി പെന്തക്കോസ്ത് സ്ഥാപനത്തിൽ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ആന്റി, 10-25 ആണ്ടുകളാக பெந்தகோஸ்து சபையில ஆராதனை செய்து கொண்டிருந்த ஒரு தாயார், അവര് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുവരെ അടുക്കളയിൽ കയറിയിട്ടില്ല. அவர்கள் திருமணமாகி இதுவரை சமையலறையில போனதில்லை. അവരെ ഹസ്ബൻഡ് ഫുഡെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത്. அவங்க புருஷனார் தான் எல்லாம் சமைச்சு கொடுக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഇവർക്ക് അടുക്കളയിൽ കയറാൻ സമയമാകുമ്പോ അസുഖം. இவங்களுக்கு கிச்சனுக்குள்ள போற நேரத்துல பலவீனப்பட்டு விடுவார்கள். ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஹல்லேலூயா. ബാക്കി എല്ലാ കാര്യം ചെയ്യും, കിച്ചണിൽ പോകാൻ അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല. வேற எல்லா வேலையும் செய்வாங்க, ஆனா கிச்சன்ல போவதற்கு அவங்களுக்கு மனதில்லை. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஆமென். ഞാനൊരു ദിവസം അവിടെ കയറി പ്രയർ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഫാമിലി പ്രയറിന്, நாங்க ஒரு நாள் அவங்க வீட்டுல குடும்ப ஜெபம் பண்ணுகிறதான நேரத்துல അവരുടെ അകത്തിരിക്കുന്ന ഭൂതം പുറത്തു വന്നു. அவங்களுக்குள்ள இந்த அசுத்தாவி வெளியே வந்தது. ആരാധിച്ച് ஆராய்க்கிறதான நேரத்துல ഞാൻ ചിന്തിച്ചു, நான் நினைத்தேன், അയ്യോ ഇതുപോലുള്ള പവർഫുൾ വർഷിപ്പ്, இதே போல வல்லமையான ஆராதனை. കുറെ കഴിഞ്ഞ് கொஞ்ச நேரம் தாண்டினதும் ആന്റെ തലമുടിയുടെ ക്ലിപ്പൊക്കെ ഊരി താഴെ വെച്ചിട്ടാണ് அந்த அந்த சகோதரி தலைமுடியில் இருக்கிற கிளிப் எல்லாம் கீழே வச்சுட்டு ஆராதிக்கிறாங்க. അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. எனக்கு முதல் அனுபவம் அது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആദ്യമൊക്കെ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു, முதல்ல கொஞ்சம் பிரச்சனை இல்லாம இருந்து, പിന്നെ മുഖം കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, வேற முகத்தை பார்க்க முடியாது, തലമുടി മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. முடி மட்டும்தான் பார்க்க முடியும். ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇമേജ് ചെയ്താൽ മതി. இப்போ நீங்கள் கற்பனை செய்து பாருங்கள், ഇപ്പൊ എല്ലാ അന്യഭാഷയല്ല, எல்லா அந்நிய பாஷை அல்ல. கரம் உயர்த்தி ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். അവരെന്ത് ഭാഷ പറയുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, என்ன பாஷை பேசுறாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. അന്യഭാഷയായിട്ട് നല്ല സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട്. அந்நிய பாஷையை பார்த்தா ஒற்றுமையமா இருக்கும், അല്ല അതുമായിട്ടൊരു സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട്. ஆனா ஒரு சிமிலாரிட்டி இருக்கிறது. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஆமென். തലമുടിയൊക്കെ ചുഴറ്റി, എനിക്കറിയത്തില്ല, അവരെന്തൊക്കെയോ കാണിക്കുന്നു. தலைமுடிய வச்சு பிரிச்சு போட்டு என்னென்னமோ சொல்லுகிறாங்க. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഈ ഭൂതത്തെ പുറത്താക്കാനൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല സത്യത്തില്. ஏன்னா அப்போ இந்த பூதத்தை துரத்துறதுக்கெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. 8 പേർ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്, எனக்கு கூட 7-8 பேர் உண்டு. അവരെല്ലാം മാറി മാറി സാധിച്ചു. அவங்க எல்லாம் மாறி மாறி அதட்டினார்கள். അവരെല്ലാം പോടാ കൈയറാന്ന് പറഞ്ഞ പിശാച്, அவங்க போடா கையை எடுறா சாத்தானே என்று சொல்லி பார்த்தாங்க. അവസാനം ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാലൻസ്. எல்லாரும் சொல்லி பார்த்தாச்சு, கடைசியில நான் மட்டும் தான் உண்டு. അപ്പോ അവിടുത്തെ അവരെ ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞു, அப்படி இருக்கும்போது அவங்க புருஷனர் வந்தார். പാസ്റ്റർ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തു. அவங்க என்ன சொன்னாங்க, பாஸ்டர் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇതുവരെ ഞാൻ ഭൂതത്തെ പുറത്താക്കിയിട്ടില്ല. நான் சொன்னேன், நான் இதுவரைக்கும் பிசாசை துரத்திட்டு இல்லைன்னு. എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എങ്ങനെ പുറത്താക്കണമെന്ന്. எனக்கு தெரியாது அப்போ இந்த எப்படி துரத்துவது என்று. അപ്പൊ അച്ഛൻ എന്റെ ചെവിയിൽ പറഞ്ഞു. அப்போ அங்க அந்த தகப்பன் எனக்கு காதுல சொன்னார், യേശുവിനാഥി പോ പിശാച് എന്ന് പറഞ്ഞാ, இயேசுவின் நாமத்தினால போ பிசாசேன்னு சொன்னா போதும். അങ്ങനെ ഞാൻ യേശുവിനാഥി പോ പിശാച് എന്ന് പറഞ്ഞു. நான் சொன்னேன், இயேசுவின் நாமத்தினால போ பிசாசேன்னு അന്ന് சொன்னேன். എനിക്ക് 17 വയസ്സ്. அன்னைக்கு எனக்கு 17 வயசு தான். പോ പിശാച് എന്ന് പറഞ്ഞു. இயேசுவின் நாமத்தினால போ பிசாசேன்னு. അയ്യോ, അവരൊരു പന്തെടുത്ത് എറിയുന്നത് പോലെ, ஒரு பாலை தூக்கி எறிகிறது போல, ഒരു ചുവരിൽ ഇടിച്ച് ஒரு சுவர்ல மோதி
താഴെ വീണു. கீழே விழுந்து. ഞാൻ വിചാരിച്ചു തല രണ്ടായി പിളർന്നു പോയെന്ന് വിചാരിച്ചു. நான் நினைச்சேன் தலை ரெண்டா பொடி வெடித்து விட்டதுன்னு நினைச்சேன். അവര് 10-15 മിനിറ്റ് അവിടെ കിടന്നിട്ട് ஒரு 10-15 நிமிஷம் அதுல கிடந்தார்கள். ചാടി എഴുന്നേറ്റു. திரும்ப எழும்பினார்கள். ഓടി അടുക്കളയിൽ പോയി. திரும்ப ஓடி சமையல் அறைக்கு போனார்கள். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. കപ്പ ഉണ്ടാക്കുന്നു. அவங்க கிழங்கு உண்டாக்குறாங்க. അയ്യോ ഡിഫറന്റ് മോഡൽ ഫുഡ്. அவங்க சாப்பாடு உண்டாக்குறாங்க வித்தியாசமா. അച്ഛൻ കണ്ണുതള്ളി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക. அந்த தகப்பனார் ஆச்சரியமா இப்படி பார்க்கிறார். ലൈഫിൽ ഇതുവരെ പുള്ളിക്കാരത്തി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടില്ല. வாழ்க்கையில அவ உண்டாக்குன ஒரு சாப்பாடு இதுவரை சாப்பிட்டது கிடையாது. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫുഡ് പുള്ളിക്കാരത്തി ഉണ്ടാക്കി. இன்றைக்கு சிறந்த ஒரு உணவை எங்களுக்காக உண்டாக்கினாள். ഈ അടുക്കളയിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ മടിയുള്ളതിന്റെ അകത്ത് ചെറിയൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്, ഭൂതം ഉണ്ടോ എന്ന്. இந்த சமையலறையில உள்ள போய் வேலை செய்வதற்கு மடி உள்ளவங்ககிட்ட ஒரு சந்தேகம் உண்டு, ஒரு அசுத்தாவி இருக்கலாம். Praise the Lord. ஆமென். Real. உண்மையாக நடந்தது. Praise the Lord. ஆமென். Hallelujah. ஹல்லேலூயா. അടുക്കളയിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത്. சமையலறையில வேலை செய்ய நீங்க சோர்ந்து போக கூடாது. പകുതി ഹസ്ബൻഡ് ചെയ്യണം, പകുതി ഞാൻ ചെയ്യാം, പകുതി അമ്മാവി ചെയ്യണം, അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കരുത്. பாதி புருஷன் செய்யட்டும், பாதி மனைவி செய்யட்டும், பாதி மாமி செய்யட்டும் என்று அப்படி எல்லாம் சொல்லக்கூடாது. അതൊരു ശുശ്രൂഷയാണ്. அது ஒரு ஊழியமாக்கும். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അത് സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യണം. அது சந்தோஷமா செய்யணும். അന്യഭാഷ പറഞ്ഞു ചെയ്യണം. அந்நிய பாஷையோடு கூட நீங்க அதை செய்யணும். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ആരെയും നോക്കി നിൽക്കണ്ട. யாரையும் பார்த்து நிக்க கூடாது. വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമേ, வீட்டில் செய்கிறதுக்கு மட்டும்தான். ഇല്ല, വീട്ടിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സമയലറയിലും പരിസരമൊക്കെ വൃത്തിയാക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ, வீட்டுக்குள்ளே சமையலறையிலையும் எல்லைகளை எல்லாம் சுத்தமாக வைத்திருக்கிறவர்களுக்கு மட்டும்தான் സഭയ്ക്കകത്ത് ഊഴിയം ചെയ്യാൻ പറ്റും. சபைக்குள்ளே ஊழியம் செய்ய முடியும். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. മനസ്സിലാകുന്നവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച്. புரிஞ்சவங்க கையை உயர்த்தி ஹல்லேலூயா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ശതാധിപനെ നോക്കി യേശു പറയുകയാണ്, நூற்றுக்கு அதிபதியை பார்த்து இயேசு சொல்லுகிறார், ഇസ്രായേലിൽ പോലും ഇങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം കണ്ടിട്ടില്ല. இஸ்ரவேலில் போல நான் இப்படி ஒரு விசுவாசியை நான் பார்த்ததில்லை. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. കൈതട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞേ. கைகளை തട്ടി ഒന്ന് சொல்லுங்க பார்க்கலாம். എന്റെ പുരയ്ക്കകത്ത് വരാൻ ഞാൻ പോരാത്തവനാണേ, എന്റെ കൂടെ നിരിപ്പാനും ഞാൻ പോരാത്തവനാണേ, എന്റെ പുരയ്ക്കകത്ത് വരാൻ ഞാൻ പോരാത്തവനാണേ, എന്റെ കൂടെ നിരിപ്പാനും ഞാൻ പോരാത്തവനാണേ. ഒരു വാക്ക് മതി എനിക്കത് മതിയേ, ഒരു വാക്ക് മതി എനിക്കത് മതിയേ. കൈ തട്ടി പാടലാമ. ഒരു വാക്ക് മതി എനിക്കത് പോതേ, ഒരു വാക്ക് മതി എനിക്കത് മതിയേ, എന്റെ പുരയ്ക്കകത്ത് വരാൻ ഞാൻ പോരാത്തവനാണേ, എന്റെ കൂടെ നിരിപ്പാനും ഞാൻ പോരാത്തവനാണേ, എന്റെ പുരയ്ക്കകത്ത് വരാൻ ഞാൻ പോരാത്തവനാണേ, എന്റെ കൂടെ നിരിപ്പാനും ഞാൻ പോരാത്തവനാണ്. അസാധ്യമൊന്നും നിന്നിൽ ഞാൻ കാണുന്നില്ലേ, അധികാരത്തിൽ നിന്നെ ഓടാരുമില്ലേ, അസാധ്യമൊന്നും നിന്നിൽ ഞാൻ കാണുന്നില്ലേ, അധികാരത്തിൽ നിന്നെ ഓടാരുമില്ലേ. എൻ ജീവിതം മാറും ഒരു വാക്ക് നീ പറഞ്ഞാൽ, എൻ നിലവുകളും മാറും ഒരു വാക്ക് നീ പറഞ്ഞാൽ, എൻ ജീവിതം മാറും ഒരു വാക്ക് നീ പറഞ്ഞാൽ, എൻ നിലവുകളും മാറും ഒരു വാക്ക് നീ പറഞ്ഞാൽ. നീ പറഞ്ഞാൽ വീണം മാറും, നീ പറഞ്ഞാൽ ശരണം മാറും, നീ പറഞ്ഞാൽ വീണം മാറും, നീ പറഞ്ഞാൽ ശരണം മാറും. യേശുവേ നീ പറഞ്ഞാൽ മാറാത്തതെന്തുള്ളൂ, യേശുവേ നീ പറഞ്ഞാൽ മാറാത്തതെന്തുള്ളൂ. ഒരു വാക്ക് മതി എനിക്കത് മതിയേ, ഒരു വാക്കു മതി എനിക്കത് മതിയേ, ഒരു വാക്ക് മതി, ഒരു വാക്കു മതി എനിക്കത് മതിയേ, ഒരു വാക്ക് മതി എനിക്കത് മതിയേ, ഒരു വാക്കു മതി എനിക്കത് മതിയേ, ഒരു വാക്ക് മതി എനിക്കത് മതിയേ. എനിക്ക് പുകഴാൻ ആരും ഈ ഭൂമിയിലില്ലേ, യേശുവെ പോലെ ശ്രേഷ്ഠൻ വേറാരും. കൈകളെ തട്ടി പാടണം. എനിക്ക് പുകഴാൻ ആരും ഈ ഭൂമിയിലില്ലേ, യേശുവിനെ പോൽ ശ്രേഷ്ഠൻ വേറാരുമില്ലേ. എൻ നിരാശകൾ മാറും,
ഒരു വാക്ക് നീ പറഞ്ഞാൽ എൻ പിഴവുകളും മാറും. ഒരു വാക്ക് നീ പറഞ്ഞാൽ എൻ നിരാശകൾ മാറും. ഒരു വാക്ക് നീ പറഞ്ഞാൽ എൻ പിഴവുകളും മാറും. ഒരു വാക്ക് നീ പറഞ്ഞാൽ, നീ പറഞ്ഞാൽ പാപം മാറും. നീ പറഞ്ഞാൽ ശാപം മാറും. നീ പറഞ്ഞാൽ പാപം മാറും. നീ പറഞ്ഞാൽ ശാപം മാറും. യേശുവേ നീ പറഞ്ഞാൽ മാറാത്തതെന്തുള്ളൂ. യേശുവേ നീ പറഞ്ഞാൽ മാറാത്തതെന്തുള്ളൂ. ഒരു വാക്ക് മതി, എനിക്കത് മതിയേ. 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 ഹല്ലേലൂയ.